Welcome back to my channel guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan unboxing Master Rem Racing guys. Langsung saja kita buka guys. Buka guys. Kita buka guys. Nah, buka kita guys. Kita unboxing guys. Gimana buka? Kita buka guys. Ktc. Dapat stiker Ktc. Ktc guys. Kita coba. Nah, seperti ini guys master remnya guys. Ini tabungnya, tabung minyak rem. Rencana mau dipasang, bukan rencana lagi, memang mau dipasang di motor super aku guys. Oh iya, yang belum nonton videoku sebelumnya tonton dulu guys, banyak review-review juga di situ guys. Ktc 80. Thanks for watching. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya guys.